أحبائي وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخواتي وإخوتي الأولياء. إن شاء الله يكون أبنائي يعني قاع خدموا في الاختبارات وتحصلوا على أعلى المعدلات. نرجعوا للدروس تاعنا ونكملوا دائما مع الدروس ومع التمارينات. اليوم نروحوا إن شاء الله للصفحة 49 ورايحين نشوفوا لا ليكتور القراءة. دونك عندكم هذه القراءة مون كارني دو فواياج، دفتر السفر ولا فوالا لو فواياج والسفر. دونك مون كارني دو فواياج، دفتري للسفر. نشوفوا هذا النص ونفهمه لكم، تمعنوا تبعوا معايا غير بشويه ورايحه نفهمه لكم بطريقه جد مبسطه. على غار يعني في عفوا على غار en famille. donc à la gare محطة، في المحطة، محطة القطار. en famille يعني كل عائلة، en famille مع العائلة. nous avons attendu le train de Sétif، يعني انتظرنا القطار سطيف، ولاية سطيف. l'attente était longue، الانتظار كان طويل. l'attente هو الانتظار، était longue كان طويل، الانتظار كان طويلا. une fois le train annoncé، يعني une fois قالوا لنا خلاص القطار وصل. nous étions prêts pour notre voyage، كنا واجدين للسفر نتاعنا. il est parti en retard، راح متأخر، وهذه هي العادة نتاع القطارات في الجزائر، دائما عندهم تأخير. installé sur les sièges، خلاص رحنا جمعنا في الأماكن تاعنا. on est libéré du souci des bagages. أكبر مشكلة من تكون مسافر هو الباجاج، يعني الحوايج اللي تكونوا رافدينهم، لي فاليز ولي كابا وهادو. دونك هادو اللي يكونوا يشكلوا يعني عندنا مشكله، وكي نجمعوا نريحوا هذوك اوني ليبيري، تحررنا من مشكل الباجاج. ان بو بلو تار، يعني قليلا بعد ذلك، لو تران ا اتان لي هو بلاطو، خلاص وصلنا لي هو بلاطو، هما الهضاب العليا. alors il s'est mis à peiner comme une tortue. alors هنا شيء il s'est mis à peiner، peiner هنا يعني كي كوشو نقولوا يمشي difficilement. donc كان يروح difficile، il trouve des difficultés pour continuer la route. donc كان يتمشى كيما السلحفات. علاش؟ من بعد نعرفوا علاش. j'ai admiré les paysages exceptionnels، يعني أعجبت بالمناظر الممتازة والمتميزة. défilant tout au ralenti، اللي كانت تفوت يعني بتأني. j'ai aperçu toutes sortes d'animaux، شفت كاع أنواع الحيوانات. des ânes، أحمرة، des dromadaires، الجمال، des cigognes، البلاج كما نقولوا، دي فاش، البقر. parfois des singes، حتى les singes يعني القردة. pas d'éléphant، pas de lion، pas de tigre، non. دونك لا ما شفناش لي زيليفون، الفيله ما شفناش السبوعه وما شفناش النموره كذلك. دونك نعاود نقرا بتأنين. mon carnet de voyage. à la gare en famille nous avons attendu le train de Sétif. l'attente était longue. une fois le train annoncé, nous étions prêts pour notre voyage. il est parti en retard. installé sur les sièges, on est libéré du souci des bagages. un peu plus tard, le train a atteint les hauts plateaux. alors il s'est mis à peiner comme une tortue. j'ai admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti. j'ai aperçu toutes sortes d'animaux, des ânes, des dromadaires, des cigognes, des vaches, parfois des singes. pas d'éléphant, pas de lion, pas de tigre, non. d'après Azouz Begeg, un train pour chez nous Alger Sedia 2006 2006. الصفحة 25 إلى 27.
دونك رايحين نقرأ مع بعض. Lis le texte puis écris vrai ou faux sur ton ardoise. عزوز est seul à la gare. Est-ce que c'est vrai ou faux؟ هل هو راه وحده seul هو وحده à la gare في المحطة. نقراو هنا à la gare en famille. ما كانش وحده. دونك هنا c'est faux. C'est faux. الزوجة عزوز a attendu le train de غرداية. Alors, est-ce que Azouz a attendu le train de Ghardaya? Regardez là, شوفونا. A attendu le train de Sétif, pas de Ghardaya. احنا كان رايح عزوز للصيف مع العائلة تاعه. Donc c'est faux, c'est faux. L'attente était longue. الانتظار كان طويل. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. L'attente était longue. L'attente était longue. Oui, c'est vrai. Le train est parti en avance. راح يعني قبل الوقت. Est-ce que c'est vrai? من المستحيلات. Donc voilà. نحوسوا عليها. Il est parti en retard. متأخر. Donc هذه خطأ. C'est faux. C'est faux. نكملوا دائما. Relis le carnet de voyage d'Azouz pour répondre aux questions. À quoi la famille d'Azouz, est-elle prête? Alors, à quoi elle est prête? Une fois le train annoncé, nous étions prêts pour notre voyage. Donc, la famille de Azouz était prête pour leur voyage. للرحلة نتاعهم. شوفوا هاد الأسئلة دائما على يسموه فهم المكتوب. لازم تفهم النص نتاعك. Que s'est-il passé quand le train a atteint les hauts plateaux? كي وصل لي هو بلاطو شو صرا؟ Selon toi pourquoi؟ بالنسبة على حسابك انت لماذا؟ على قلت لكم توتالور قارعوا ما تقلقوش لكم علاه. Regardez. Un peu plus tard, le train a atteint les hauts plateaux. Alors il s'est mis à peiner comme une tortue. Donc تقل. Il a trouvé des difficultés pour, ça veut dire pour accélérer. علاش comme une tortue قاعد يتمشى كيما سلحفاة. بكل بساطة les hauts plateaux كاين الجبال. Donc il y a les montagnes parce qu'il y a les montagnes. وكي نكونوا في les montagnes le train ralentit. يعني ينقص السرعة. parce que les trains ما نقدروش نجرو فيهم. عفوا les montagnes الجبال لي هو بلاطو. الا كان نقلع من الجزائر ولا من وهران ولا جا من الشرق وراح لي هو بلاطو. دائما لي هو بلاطو معروفين بالجبال يعني الباسقه. دونك دي مونتان دي هو بلاطو هما لي مونتان لي غروند مونتان معروف باللي غروند مونتان. دونك هنا il s'est mis à peiner comme une tortue. دونك هنا تقل ما قدرش يجري بسبب الجبال. هذا هو السبب. نزيدو كا ادميري عزوز. كيس كي لا ادميري؟ الشيء الحاجه اللي فريمون عجبته واستمتع بها. سهله. J'ai admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti. Hein? J'ai admiré les. Il a donc عزوز ما نقولوا جي. احنا نتكلموا في بلاصه عزوز. هنا هو راه يتكلم ولكن احنا نقولوا عزوز a admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti. Voilà. Donc هذا بالنسبة للسؤال. نزيدو. Trouve les animaux aperçus par Azouz puis montre-les sur le dessin. رايحين نشوفوا مع بعض شنو هما الحيوانات اللي شافهم. أول حاجة شافها شنو هي؟ لي زان. وراهم لي زان؟ هما الأحمرة حمار. ها هو شافه. هذا تاني نان. Qu'est-ce qu'il a vu aussi? Les dromadaires. هما الجمال نتاوعنا. Les cigognes. Normalement les cigognes ها هما في السما les cigognes. Qu'est-ce qu'il a vu aussi? Les vaches. ها هما les vaches. البقر. Et parfois des singes. Des singes. ها هو le singe يعني القرد. Donc pas d'éléphant. ما شافش الفيلة ما شافش السبوعة وما شافش النمورة.
دونك هذا بالنسبة. Donc ça y est, quels sont les animaux cités par Azzouz? قلنا relis la fin du texte puis réponds. Quels sont les animaux cités par Azzouz? Les animaux cités par Azzouz, les ânes, les vaches, les dromadaires, les cigognes et parfois les singes, et qui ne sont pas présents dans le dessin. Ah, donc نشوفوا شكون اللي ما راهمش واجدين قالهم مي ما راهمش في le dessin. هما l'éléphant, les éléphants, les lions et les tigres. parce que ما شافهمش donc هنا ما راهمش موجودين في الرسم. donc les animaux qui qu'a cité Azzouz et qui ne sont pas dans le dessin هما les éléphants, les lions et les tigres. Donc voilà. Pourquoi ces animaux ne sont-ils pas dans les champs? Pourquoi ces animaux ne sont-ils pas dans les champs? Donc هنايا علاش ماهمش les champs? parce que les lions ou les éléphants ou les tigres ما نلقوهمش في الجزائر. On ne les trouve pas en Algérie. Ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages qui se trouvent dans la savane. Le singe, oui, c'est un animal sauvage. Le Jazaïr fiha les singes, oui. D'accord? Mais les cigognes sont des animaux très sauvages. Mais les éléphants, les lions et les tigres, on ne les trouve pas en Algérie. يعني ولا لقينا le lion ما نلقوش في يعني في الطريق. نلقوه في الزو ولا في بلاصه في غابه كبيره وحنا نظنهم منقرضين عندنا لي ليون. Donc généralement les éléphants, les lions et les tigres vivent dans la savane d'Afrique. Aimes-tu voyager par train? Pourquoi? هنا oui, j'aime voyager par train. Pourquoi? درناها déjà درتها لكم parce qu'il y a beaucoup de familles. Je fais connaissance avec d'autres familles. Je parle à des enfants, je trouve des enfants. Aussi, j'admire les paysages par la fenêtre. Je vois la nature. Donc, quand on voyage par train. Donc, نكتفي بهذا الحصة وإن شاء الله غدا بإذن الله رايحة نبدأ لكم في الدروس. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.